আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ রহমতে আলম যেখানে আরাম করেন নিরালায় গুম্বুদে খদরার নিচে জান্নতি ওই ঠিকানায় রহমতে আলম যেখানে আরাম করেন নিরালায় গুম্বুদে খদরার নিচে জান্নতি ওই ঠিকানায় মন চলো রে মদিনা যেথায় নূরের খাজিনা শুয়ে আছেন জিন্দা নবী শাহে মদিনা আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ নূর নবীজির পরশ পেয়ে ধন্য হলো যে ভূমি সেই নগরীর খাকে শিফা নেব পরাণে চুমি নূর নবীজির পরশ পেয়ে ধন্য হলো যে ভূমি সেই নগরীর খাকে শিফা নেব পরাণে চুমি মন চলো রে মদিনা যেথায় নূরের খাজিনা শুয়ে আছেন জিন্দা নবী শাহে মদিনা আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সরকার কি আমদ মারহাবা সবাইকে উচ্চকণ্ঠে মারহাবা বলতে হবে সরকার কি আমদ মারহাবা সরদার কি আমদ মনঠার কি আমদ हुजूर की आमद पुरनूर की आमद रसूल की आमद सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो माशाल्लाह और उच्च कंठे सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो हाथ उठाकर बोलो हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह